जंगली हंस। कुछ अरसा पहले एक बादशाह रहा करता था। उसके 11 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम एलिसा था। 12 बच्चे इल्म और हुनर में बड़े ज़हीन थे। ये तमाम बच्चे किले में एक साथ रह के एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। तभी बादशाह ने दूसरी शादी कर लेने का फैसला किया, क्योंकि बीवी के इंतकाल के बाद वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था। महल में एक आलीशान तकरीब हुई। सारे बच्चे नई माँ की आमद पर खुश थे। उनका ख्याल था कि वो आके उन पर अपनी ममता लुटाएगी, मगर उन्हें उसकी मुख्तलिफ तस्वीर मिली। नई मलिका बच्चों के हक में एक फासिक जादुई फितना साबित हुई। सारे बच्चे उससे मिलकर बड़े मायूस हुए। मैं चाहती हूँ कि तुम सब काम करो, तुम सब। कामयाबी का नाम लेके उसने एलिजा को एक किसान और उसकी बीवी के साथ दूर एक जगह भेज दिया और 11 शहजादों के खिलाफ उसने बादशाह के कान भर दिए। इस पर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि बच्चे किले को छोड़ दें, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मलिका ने बच्चों पर जादू कर दिया। तुम सब अपनी जिंदगी आराम पस्ती में जाया करोगे, जैसे बदसूरत खामोश परिंदा। उड़ जाओ यहाँ से। शहजादे दिल के बड़े मासूम थे, इसलिए मलिका का जादू उन पे पूरी तरह असर नहीं किया, जिससे वो बदनुमा परिंदे बनने के बजाय खूबसूरत हंस में तब्दील हो गए और उड़ते हुए किले के बाहर हो गए। एलिजा वहाँ खुश नहीं थी जहाँ वो रह रही थी। वो अपने भाइयों को बहुत याद कर रही थी। जब वो 15 साल की हो गई तो उसे किले में वापस आने और बादशाह से मिलने की इजाजत थी, लेकिन मलिका नहीं चाहती थी कि बादशाह और शहजादी की रूबरू मुलाकात हो। मलिका खूबसूरत जवान एलिजा को देखकर जल गई। वो मुझसे ज्यादा पुरकशिश नहीं हो सकती, लेकिन वो बादशाह को अच्छी लग सकती है। खुशामदीद अजीजा, किले में तुम्हारी वापसी का इस्तकबाल है। पहले मेरे ख्वाबगाह में चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये गाजा लगाने दो, ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। ये गाजा मलिका की एक चाल थी एलिजा को बदसूरत बनाने की। जब बादशाह ने एलिजा को देखा तो सख्त बरहम हुआ। उफ, ये बदसूरत लड़की मेरी दुख्तर नहीं हो सकती। बाहर निकालो इसे, मैं इसे देखना नहीं चाहता। एलिजा को किले से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। मैं अपने भाइयों की जान थी जब वो मेरे साथ थे। एलिजा अपने भाइयों की तलाश में अपना सफर शुरू करती है। वो एक जंगल में पहुंची जहां उसे पानी का एक छोटा चश्मा मिला। उससे उसने अपना चेहरा धोया तो वो हैरान रह गई। वो वापस खूबसूरती में तब्दील हो गई थी। वो एक घने जंगल में थी जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन पर गिरती थी। ऊंचे और घने दरख्त उन्हें रोके रखते थे। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा। वो जंगल के आखिरी सिरे तक पहुंच गई। उसके अतराफ में कोई नहीं था, मगर वो चलती जा रही थी। कुछ लम्हे बाद उसने कुछ कदमों की आहटें सुनी। वो डर गई और कहीं छिपने की कोशिश करने लगी। छिपने से कब्ल उसकी एक ज़ईफ खातून से मुलाकात हुई। क्या तुम खौफजदा हो? हाँ, जरा सा। मैं यहाँ गोंद लेने अक्सर आती हूँ। क्या तुम इसमें से कुछ खाना चाहोगी? हाँ, मुझे जोर की भूख लगी है और मुझे नहीं मालूम कि जंगल में क्या खाने के लायक है। इसे ले लो। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं 11 शहजादों की तलाश में निकली हूँ। क्या आपने उन्हें यहाँ देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ हंस देखे हैं जिनके सरों पर ताज थे। वो नदी में तैर रहे थे। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम उन्हें पा सकती हो। एलिजा ने उस ज़ईफा का शुक्रिया अदा किया और सफर शुरू किया और नदी के किनारे चलती रही। कुछ घंटे चलने के बाद वो एक ऐसे मकाम पर आई जहाँ नदी बहरे मुअय्यद से मिल रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं अपने भाइयों को कैसे हासिल करूँगी? उसने साहिल के रेत पर हंसों के 11 परों को पड़ा हुआ पाया। 11 है ये। लगता है मैं अपने 11 भाइयों को जल्द पालूंगी। सूरज गुरूब होने लगा। तभी उसने देखा कि 11 खूबसूरत हंस आसमान में उड़ रहे हैं जो उसकी जानिब आ रहे थे। वो खड़ी उन्हें देख रही थी कि वो सारे उसके करीब आ उतरे और सूरज के गुरूब होते ही वो सारे शहजादों में तब्दील हो गए। ब्रादरान, वाह, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। मैं एलिजा हूँ। वो सारे एलिजा को देखकर बहुत खुश थे। मलिका के तिलिस्मी फितने से हम हंस में तब्दील हो गए। उस दिन से हम लोग जंगली हंस की तरह परवाज भर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है हम इंसान बन जाते हैं। हमें 1 साल बाद ही घर लौटने की इजाजत है। कल हम लोग किले के लिए कूच करेंगे।
کیا تم بھی ساتھ آؤ گی؟ بالکل آؤں گی، میں بھی اس لعنت بھری تکلیفوں سے نجات چاہتی ہوں۔ اگلی صبح شہزادے پھر سے ہنس میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے ایلیزا کو ایک جالی میں بیٹھ جانے کو کہا اور اپنی چوچوں کے سہارے جالی کو اٹھا کے نئے راستے پر چل پڑے۔ ایلیزا کو اس سواری سے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ بادلوں میں اپنے نیچے تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہاڑوں کو بھی گزرتے دیکھا، جنگل، شہر، گاؤں اور محلوں کو بھی اپنے نیچے سے گزرتے دیکھا۔ دن ڈھلنے کا وقت آیا تو وہ کچھ غاروں کے درمیان اتر گئے اور ایک غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں ایلیزا جب نیند کی غنودگی میں تھی تو خواب دیکھا کہ ایک پری اس سے ملنے آئی ہے۔ ایلیزا کو لگا کہ پری کی شکل بالکل اس ضعیفہ کی طرح ہے جو جنگل میں اسے ملی تھی۔ آداب ایلیزا، میں جانتی ہوں کہ تم کس بات کو لے کے بے چین ہو۔ بھائیوں کے لیے، میں اپنے بھائیوں کو ہر بلا سے پاک چاہتی ہوں، مگر اب نہیں جانتی کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ ان کی بہبودگی کے لیے تم کیا چاہتی ہو؟ ان کا تندرست ہونا یا بیمار رہنا؟ اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، میں تمہیں اس کا علاج بتاؤں گی۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ علاج درد اور ٹیس دینے والا ہے۔ میں ہر درد برداشت کروں گی، مہربانی کر کے مجھے بتائیں۔ ایک خاردار درخت ہے جو اس غار کے قریب سنگین احاطے میں پھلتا ہے۔ تمہیں انہیں لانا ہوگا اور ان کو پیس کے موم بنانا ہوگا اور ان سے 11 کوٹ تیار کرنے ہیں اور کوٹ کو پھینک کر ہنسوں کو ڈھانکنا ہے، تب ان پہ کیا گیا سحر زائل ہوگا۔ لیکن ایک بڑی اہم بات، تم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ اس عمل کے شروع ہونے سے مکمل ہونے تک اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارے بھائی مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ثابت قدم رہوں گی۔ ایلیزا غفلت میں اٹھی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک خواب تھا۔ پھر بھی اس نے تسلیم کیا۔ بھائیوں کو دیکھا تو وہ جا چکے تھے۔ یہ صحیح وقت ہے اپنی ذمہ داری شروع کرنے کا۔ وہ باہر گئی اور خاردار پتے چننے شروع کر دیے جو چبھ رہے تھے اور ٹیس بھی دے رہے تھے، لیکن ایلیزا انہیں توڑتی رہی، یہ جانے بغیر کہ کیسے احتیاط برتتے ہیں۔ اس نے کچھ پتے حاصل کیے اور انہیں غار میں لے کر آئی اور انہیں پیس کر موم بنایا۔ ایک چوہا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ایلیزا کیا کام کر رہی ہے۔ اسے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ رات کو جب اس کے بھائی غار میں واپس آئے تو انہوں نے ایلیزا کو ایک عجیب سے کام میں مصروف پایا۔ تم اس پر کیا کر رہی ہو ایلیزا؟ ہمشیرہ، تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ خاموش کیوں ہو؟ مہربانی کر کے کچھ بتاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے اسے مکمل کیے بغیر کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ ایک چھوٹا بھائی ایلیزا کے پاس گیا، اس کے ہاتھ کو کھینچ کر دیکھا تو اس میں چھالے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسوؤں کا ایک جوڑا ایلیزا کے ہاتھوں میں گرا تو اس کے سارے زخم جاتے رہے اور اس کا خواب یقین میں بدل گیا۔ ایلیزا کچھ دن مسلسل اپنا کام کرتی رہی اور چوہا اپنی مرضی سے اس کی مدد کرتا رہا۔ ایلیزا نے ایک کوٹ کی تکمیل کر لی اور دوسرے کی تیاری شروع کی۔ ایک دن جب وہ خاردار پتے چن رہی تھی تبھی قریب سے کچھ تیز آوازیں سنی تو اس نے غار واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر کچھ کتے اور کچھ شکاریوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سب نے بڑے اچھے لباس پہن رکھے تھے۔ ایک خبرو جوان گھوڑے سے نیچے اترا اور ایلیزا سے مخاطب ہوا۔ آداب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں جنگلی علاقے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس زمین کا مالک ہوں۔ تم مہربانی کر کے میرے ساتھ میرے قلعے میں چلو، تم وہاں پر محفوظ رہو گی۔ ایلیزا کے پاس سلطان کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے سے قبل وہ لوگ قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ قلعہ بڑا عالیشان تھا، مگر ایلیزا وہاں خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر اوقات روتی رہتی اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی رہتی۔ سلطان ایلیزا کے کوٹ اور موم اسے دینے کو آیا جو اس نے بنائے تھے۔ یہ تمہارے قیام گاہ سے دستیاب ہوئے، یہ تم یہاں بھی کر سکتی ہو جو اپنے گھر میں کرتی تھی۔ آہا، کیا تبسم ہے، لگتا ہے میں آج اپنا دل ہار جاؤں گا۔ ایلیزا اپنا کام روکنا نہیں چاہتی تھی اور موم کے کوٹ بناتی رہی۔ اس نے 10 کوٹ مکمل کر لیے۔ آخری ایک کوٹ کی تکمیل کے لیے وہ کچھ اور خاردار پتے لینے کے لیے بھاگی۔ تبھی خیال آیا سنگین احاطہ جانے کے بجائے کہ انہیں یہیں قلعے سے کچھ پتے لے لیے جائیں۔ لہٰذا رات کو وہ قلعے سے باہر آئی اور سنگین احاطہ ڈھونڈنے لگی۔ ابھی اس نے خاردار پتے توڑے ہی تھے کہ سلطان کے مشیر اور اس کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ او، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خاردار پتے توڑے؟ لیکن کیوں؟ یہ کسی جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
मुझे शक है कि ये कोई जादूगरनी है और ये बात मैं साबित कर दूंगा अलीजा। मेरा खुद एतमाद यकीन नहीं कर रहा, फिर भी इसे ले जाकर अदालत में पेश करो। काजी सुनेगा और फैसला करेगा और इसे सजा देगा। ये जान ले सकती थी, इसे तमाम अहले वतन के सामने ले जाओ या इसे ले जाकर हाथी के पांव के नीचे कुचल दो। ऐसे जादुई फितने को वतन में रहने की इजाजत नहीं। इसे कल ले जाकर कत्ल कर दिया जाए बगैर किसी ताखीर के। आखिर ये फैसला लिया गया कि एलिजा को इस किले से दूर किसी जजीरे में खत्म कर दिया जाए। वो काल कोठरी में अफसुर्दा थी। एलिजा सोच रही थी कि वो इसकी आखिरी रात है। तभी दरवाजा खुला और उसके सारे कोट और मोम उसके सामने फेंक दिए गए। ये सुल्तान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं कि इनसे तुम में जोश रहेगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मोम बनाने के लिए मुझे कुछ खारदार पत्ते चाहिए होंगे। तभी उसने देखा खारदार पत्ते लिए काल कोठरी की खिड़की से चूहा अंदर आ रहा है। उसने फिर से काम शुरू कर दिया। चूहा संगीन अहाता और काल कोठरी के बीच भागता रहा और खारदार पत्ते मौसूल कर एलिजा को देता रहा। उसने आखिरी कोट भी बना लिया। अब तक बाहर सुबह की किरणें झांक चुकी थी। वो एक बग्घी में बैठी और एक कोट को सिल रही थी बिना किसी रुकावट के। सैकड़ों लोग जमा होकर उसे देखते रहे। 10 कोट उसके सामने पड़े थे। बग्घी पानी के जहाज की जगह पहुंची जो एलिजा को दूर ले जाने वाला था। तभी उसने अपने कुंबे की आवाजें सुनी। एलिजा ने ऊपर देखा तो हंस उड़ते हुए उसके पास आ रहे थे और उसकी हिफाजत के लिए बग्घी को घेर कर बैठ गए। एलिजा ने अब तक आखिरी कोट भी मुकम्मल कर लिया था। उसने सारे कोट एक एक करके सारे हंसों पर फेंके और 11 हंस खूबरूफ शहजादों में तब्दील हो गए। ये मेरी हमशीरा है। ये मासूम और बेगुनाह है। अब हम महफूज हैं ब्रादरान। अब मैं बोल सकती हूँ। मैं जादुई फितना नहीं हूँ। मैं अपने भाइयों के तहफ्फुज़ की कोशिश कर रही थी जो एक साहिरा के सहर के शिकार थे। शहजादी ने अपनी तमाम दास्तान सुल्तान से बयान की। एलिजा के साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए सुल्तान शर्मिंदा था। जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई इसके लिए मैं मजीद माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, इनकार न करना। किले में हर एक फर्द ये खबर सुन के खुश था कि सुल्तान की शादी हो रही है। इस आलिशान शादी में 11 शहजादे भी शरीक रहे। बाद में बादशाह को मालूम पड़ा कि सल्तनत की मलिका के शहर ने एलिजा और 11 शहजादों पर कब्जा कर रखा था। उसे तमाम उम्र कैद की सजा हुई। इस तरह बादशाह एक साहिरा के शहर से आजाद हुआ और वो सब साथ साथ खुशो खुर्रम रहने लगे।